امیدوارم که زندگی شما خوب رفته است. امیدوارم که این برنامه ما به شما یک کمکم باشد، کمک کرده است. به همین مقصد ما این برنامه ساخته هستیم. این برنامه به شما زینه به زینه فکرانه شما دیگر میکند. به روزش میرسد که من وقتی که درباره بیزنس کار میزنم شما میفهمید که خیلی کدام ساحه به که خواهید بیزنس کردن یاد میگیرید. گپ خوب است در مردم روز میگن که талантлив во всем талантлив. لیکن من گم میکنم که успешный человек во всем успешный. این چی گفته گپ؟ اگر که شما یک بار موفق شدن یاد گیرید، همین فرموله که موفق شدن است کو هوای در تمام ساحه حیات و استفاده برده میتید. چون که الگوریتم اوای مانند الگوریتمش 30% فرقیت دارد. هر یک کار من مثال گویم اگر که شما ساختمان کار کنید سپسیفیک همون کار چیزهای مخصوصیش گویم. اگر که اتومبیل بیزنس کنید 30% دیگرگونی دارد. یا که شما گویم مغازین خوراک کشوید یا که شما اگرارنی تکنیک و با بیزنس باز بند شوید. هر یک تمی 30% دیگرگونی ها دارد که 70% 80% الگوریتم اسپخ و مانند است. چون که اینجا به هم فینانس و учет کنترل بردن در کار، اینجا به هم منیجمنت управление بودنش در کار، اینجا به هم نقشه بودنش در کار، فینانس و مدل بودنش در کار. همین چیزش بسیار شکل. اینجا به هم کاماندا ساختن در کار، اونجا به هم کاماندا ساختن در کار. بسیار چیز الگوریتم اسپخ پخوجه. اینجا با استراتژی ساختن در کار و هم استراتژی ساختن در کار. برای من حاضر میخوام که اول شما رنگی که دیقان زمین تیار میکنند، من میخوام که بسیارتر شما اول فهمش چقور داشته باشید. اگر که شما فهمش چقور داشته باشید، اگر که شما تصورات کلان داشته باشید، بعد شما بیزنس خوب ساختن میتوانید. بسیار آدم بیزنس سر میکنن وقتی که بیزنس کردن و کمتر کارشون نقض نمیشود و بانکرات میشن، پولشون نیست میشود. همین خطاگی قیمتشون میفرواد. تو است تجربه خود قطع اثر میگذارند. учиться на своей ошибке. همه گندگیش همین که وقتی که آدم فقط بالای خطای خودش میآموزد، این بهت مشکل میفرواد، قیمت میفرواد. اگر که شما این اول نقص کرده آموزید همه پهلوهاش، دیگرگونی‌هاش، از کجا خطای‌ها زیاد میشد، از چی سبب زیاد میشد، کدوم راز خطا پیدا میشد، کدوم گویم подводник камни میگن روسا، کدوم سنگ‌هایی که در زیر آب شما نمیبینید و یا از کجا پیدا میشد. همین پستی و بلندیش که بسیارترش که آموخته، چقدر بسیارتر شما اگر اینفورماسیون داشته باشید، همین قدر ریسکتون کم میشه، تو از خطرناکی بیزنستون کم میشه. امروز تمایی که امروز من میزنم این فلسفه денежный поток. میخوام که شما اول در معنی سرتون جا کنید. денежный поток گفته چیزا میگن برای چی حرکت کردن در کاره که شما پاتوک پول سازید. پاتوک دریا ببینید، دریا شب و روز میرد، زمستون تابستون میرد. همین پاتوک میگن. پاتوک بیزنس همون است که پاتوک باشد. همون денежный поток، همین پاتوک پول. اول فهمیش هوای پیدا شدنش در کار. وقتی من بسیار آدما میگم که денежный поток سازید، بسیار آدما این چیز اول نمیفهمند و گمان میکنه که چخیل من میسازم денежный поток، چخیل کنم. گفتم من این خیلی وای میکند. نه که اول شما باید که فهمیش همین پیدا کنید. نگاه کنیم. دو تا مثال میبیارم برای که شما فهمید. یک مثال، مثلا شما هر باری که معاشتون میگیرید، هر ماه معاشتون میگیرید، شما همون جمع کردن میتونید. نکن شما تصور کنید که شما با پول کاغذ نمیتونید مزد مهنتون با خودمون مزد مهنتون با پول کاغذ داده استودید. درست؟ شما تصور کنید که من شما پول کاغذ نه هر یک ماه کاری کردگی با یک استکان آب میتونم. تصور کنید ما اینو میگیم گیمناستیکا воображения. تصور کنید که شما با جای همه کاغذ با کاغذ دادن کن. پیشتر سربرا تو است وای میدادن، سربرای طلا میدادن. پیشتر نقره طلا، حاضر کاغذ میتین. انا کو تصور کنید که جای همه کاغذ به شما با یک استکان آب میتین. همین ماهانه درآمد شما میتونید که همین استکان آب همش رصد کنید. یا که شما میدونید که همین استکان آب یک قسمش مثال رصد کنید خوردنی، با یک قسمش لباس پوره، با یک قسمش کمبود زندگی، با دیگه کمکش مونید. همین کمتر همین یک سطل با جمع کردن گیرید. اگر که شما هر ماه درآمد شما رنگ با مانند استکان آب باشد و شما یک قسمی همین دائما سطل با جمع کردن گیرید، همین یک روز سطل آب پر می شود. درست؟ سطل آب پر می شود. این پسنداز شما
гӯем ки ман анамин сармояи шумо мешад, анамин сатили об сармояи шумо мешавад. Пасандошта ҷамъ шуда мегирад, ин сармояи шумо мешавад. ана акун нигоҳ кунед, диққат, ин сармояи шумо шуд. ана акун нигоҳ кунед, агар ки шумо ҳамин сармояатон 1 стакан гиред барои ремонти хона, бо 1 стакан гиред барои либоси мактабе, 2-3 стакан гиред барои лечени падару модар, бо 2-3 стакан гиред барои тӯи фарзандҳо, бо 2-3 стакан гиред барои гӯем якҷо сафар кардан. як муддате мешавад ки ҳамин капиталатон тамом шуд. мумкин ва шумо 1 сол ё 2 сол ба ҷамъ кардагӣ бошед, ҳамон сатили оба капитала вай тамом шуду бурафт. барое ки бо оянда кор кунед, бо маҷбуред ки аз сари нав ҷамъ кардана сар кунед. диққат, ин як роҳе ки одамҳо мушкилии зиндагишонро ҳал мекунанд. неки ин роҳ шумо сарватманд намекунад. ин роҳ падару модари мана шумо мекарданд. падару модари шумо мо мегуфтанд ки пул пасандоз кун ки як рӯз мушкилит ба дар кор мешавад. пул пасандоз кун ки як рӯз зиндагит ба фоида равад. ин роҳе ки падару модари ману шумо мекарданд. ҷамъ мекарданд, хона ремон мекарданд. ҷамъ мекарданд, фарзанд зану шавҳар медоданд. ҷамъ мекарданд, мошин мехариданд. ин фаҳмиши падару модари мо, ин асри гузашта, солҳои 50, солҳои 70, солҳои 80, ҷамъияти мо ҳамин ба одат кардагӣ. ҷамъ кун барои як рӯзи мабодоед. ҷамъ карда бо ягон кас касал шад, ҳамон ба хароҷот мекунанд тамом. То есть ҷамъ мекунанд ки баъд ҳамаша расход кунанд. ин як роҳе ки одам гумон мекунад ки мушкилии зиндагӣ ма ҳал мекунам. Не ки агар инро ҳам кардан меткунед, ин кори бад нест. Не ки ягон вақт сарватманд намешавед. ана кун. ман чиза мехоҳам ки шумо фаҳмед. философия денежного потока. якум фаҳмиши денежный поток пайдо шуданаш дар кор. ҳамин чизе ки сари ман ба ҷо шуд, ман тақдирама дигар кардам. якумин чизе ки сари ман ба ҷо фаҳмидам ки беҳад зарур аст ки тамоми инсон бояд ки ҳар як шахсе ки мехоҳад ки муҳтоҷманди пул набошад, бояд ки ин чиза фаҳмад. ана кун. дуюм роҳаш, ҳамон мисола мегирему, дигар роҳаша мегӯем. акун тасаввур кунед ки ҳамон сармояи ҷамъкардаги шумо ранги сатили об нею, сармояи ҷамъкардаги шумо тасаввур кунед ки дарёча ҳаст. як ҷӯбоча бошад, дарёча бошад, ранги дарёчаи об. кӯҳистомо равед, ага мебинед дарёчаҳо чӣ хел ҷамъ мешаванд. шумо тасаввур кунед, шумо ҳамин дарёча ба стакан қатӣ меред барои об ё ки худи сатила гирифта меред. диққат кунед, вақте ки капитали шумо ранги сатил буд, шумо худатона иҷозат медодед фақат 1 стакан ё 2 стакан гирифтан либос ба, 1 стакан ё 2 стакан гирифтан барои хӯрока. шумо наметонистед ки ҳамин капиталатона, ҳамин сатила гирифта ё либос ба, ё ки сайёҳӣ ба, ё ки як тӯй ба, ё як чӣ ба хароҷот кунед, чӣ ба ки дигар соҳаҳои зиндагӣ ба намерасид. ана кун, агар ки капитали шумо дарёча бошад чӣ? дарёча бошад чӣ? шумо стакан қатӣ лаби дарё меред ё сатил қатӣ? шумо уже лаби дарё меред, 1 сатил шумо метавонед ки истифода баред барои хонатонро ремонт кардан. 10 сатил метавонед. шумо метавонед ки гирифтан сайёҳӣ ба рафтан, шумо метавонед ки гирифта либосҳои беҳтарин пӯшидан, шумо метавонед ки хонаи беҳтарин кардан. акун, диққат. фалсафаи денежный поток чия? агар ки шумо аллаби дарё, дарёчае ки даромад бошад шумо ба сарчашмаи даромади шумо, дарёчае. нигоҳ кунед ки капитали шумо ранги дарё, шабу рӯз поток. тасаввур кунед ки шумо рафтеду ҳамин дарёча 2 сатил об гирифтед. об кам мешавад? Не. 10 сатил гиред. кам мешавад? Не. 50 сатил гиред. ҳамин дарёча обаш кам мешавад? Не. шумо биёди водовоз қатӣ гиред. кам мешавад? Не. ман мехоҳам ки 2 чиза шумо фаҳмиданатон дар кор. якум, вақте ки шумо анамин ранги дарёчаи об баред, даромад месозед, денежный поток месозед, ҳамин чанд қадар ки мегиред ва тамом намешавад. як. дуюмашин ки агар ки гирифтед, ҷоша пур шудан мегирад. шумо гирифтед, ҷоша пур шудан мегирад.
накунед. Ина ҳамин философияи воображения ҳозир ман аста-аста пул мебирам, мефаҳмед ту. Акун тасаввур кунед ки шумо $500 даромад доред.